moje 100. godine. Proslavila sam rođendan na moru. Bio mi je to zaista događaj. A prije toga imala sam izložbu koju se nisam nadala, ali su me nagovorili. Pa ja sam bila protiv toga i nisam ja nikakav umjetnik. Nisam umjetnik, nisam ni gluposti, rekao nemojte djecu da se bruka.